तोफान एंटरटेनमेंट न्यूज रो द्वितीय दिन में थिला जगतसिंहपुर ब्लॉक सदर सिंगारपुर पंचायत गांव अभियान। आमर मूल लक्ष्य दिन को दिन प्रति पंचायत रे लोकों समस्या बुझा सहित सेमानक समस्या सरकार को निकट में पहुंचाइबा। जहां नहीं द्वितीय दिन में सिंगारपुर पंचायत समिति कार्यालय सम्मुख में पहुंची सरपंच पंचायत कार्यालय देखा मिल ना गां भितर लोकों समस्या बुझा पहुंचा उक्त पंचायत लोकों समस्या बुझा पाद तलू माटी खसी जाइथिला। यह हूँ सिंगारपुर पंचायत जो पंचायत अंचलवासी दिने जड़े बीजेडी नेता दीर्घ 15 वर्ष काल बीजेडी सरकार समय पूरा सरकारी कल को हाथ में रखी चलाउथिले एक छत्रपद ब्रिटिश शासन। उक्त अंचलवासी डाकुथिले त्राहित जे स्वर उठाउथिला समस्त सरकारी योजना तथा राशन कार्ड एवं इंदिरा आवास भत्ता भली योजना बाद दि जाउथिला। दीर्घ 15 वर्ष धरी साधारण खटिखिया असहाय निराश्रय एवं बुढ़ाबुढ़ी माने एभली जीवन कालातीपात करुथिले। बीजेडी सरकार बदलिबा परे उक्त पंचायत आदिवासी माने हिटलर शासन मुक्त होगा सहित हिटलर अंधारी शासन करथिबा बीजेडी नेतांको गोटे पर गोटे दुर्नीतिर चिठा और नाली आखि देखाई किभली भयभीत करे अंचलवासी को रखिथिबा खबर तोफान एंटरटेनमेंट न्यूज सांबादिक विधायकों को जणाइबा एवं तोफान एंटरटेनमेंट न्यूज विभिन्न प्रिंट मीडिया रे बारंबार प्रसारण होला परे जगतसिंहपुर विधायक अमरेंद्र दास सहित उपजिलापाल तहसीलदार ब्लॉक अधिकारी अचानक कले गस्त शुणिले ग्रामवासी अभियोग नेले पदक्षेप थरहर है पंचायत भांगिला दीर्घ 15 वर्षर बीजेडी कला साम्राज्य चली हिटलर शासन मुक्ति पाइले अंचलवासी लोकलोचन को आसला हिटलर को दुर्नीतिर कला चिठा एक्शन नेला। जिला प्रशासन दीर्घ 15 वर्षर हिटलर शासन है अंत। आज आम से पंचायत को दीर्घ 18 मासर बीजेपी सरकार चली बेले किपरि रही पंचायत लोकों अवस्था देखा सहित आसतु पचारि बुझा विगत 24 वर्षर बीजेडी सरकार समय किपरि विकास होता वर्तमान 18 मासर बीजेपी सरकार समय पंचायत विकास किपरि चली प्रश्न आमर थिला प्रतिक्रिया अंचलवासी से केते सत कहते उत्तर आपण मान मतामत लिखु आम पुणी फेरबू पंचायत को आपण मतामत को नहीं उत्तर खोजा। जगतसिंहपुर संग्राम किशोर पटनायक का रिपोर्ट तोफान एंटरटेनमेंट न्यूज। बर्तमान आम आसी पहुंचीचु जगतसिंहपुर ब्लॉक सदर सिंगारपुर पंचायत यही सिंगारपुर कार्यालय ऑफिस ठारू आरंभ करुचु आम गाँव अभियान कौन रही समस्या विगत 24 वर्ष कौन विकास होता वर्तमान 18 मासर सरकार रे कौन विकास होती जहाँकि विगत वर्ष मानक जो भली भाव में शासन जहाँकि देखु आपन को देखेबी यही हूँ से पुरातन थिबा पंचायत कार्यालय को नूतन कार्यालय करा जाउची तेबे कहीं स्कूल पिलांकर खेल पड़िया को सेठारे नुआ पंचायत ऑफिस निर्माण करा जाउथला एथरे सरकारी अर्थ लूट करिवार प्रोविजन थिला कि तो अन्य पटरे विभिन्न राशन कार्ड ठो नहीं रास्ता ठारू नहीं विभिन्न जो अंधारी शासन चली जहाँ को नहीं कर्तव्य न्यूज रे बारंबार प्रसारण करा जाइतला परे स्थानीय विधायक एवं सरकारी अधिकारी माने जिला प्रशासन माने आसी पहुँची एवं तार पदक्षेप नहीं आउ परे श्मशान जो भाव में माटी खोली अन्यत्र स्थानांतर करा जाइतला ताहाकू मध्य बंद करथिले आ पोखरी रे माटी पोता जाई आज गाँ लोक माने शवदाह करि पारुछंती तेबे आसंतु सेही गाँ को जीवा किभली 24 वर्ष सरकार रे विकास होइतिला वर्तमान 18 मासर सरकार रे कौन विकास होइछि स्थानीय लोक मान को भेटिबा स्थानीय लोक मानकर किभली विकास होइछि बुझिबा एवं ता सहित कौन 18 मासर सरकार कार्य करिसंती लोक केते सुरक्षित अछंती तेबे सरकार उपरे केते खुशी अछंती आसंतु सीधा सड़क बुझिबा। हमानी साहू सिंगारपुर पंचायत विगत 24 वर्ष भितर बीजेडी शासन काल 15 वर्ष जो आमर ये सरपंच रही हिटलर शासन रहा लोक मान से रखिले कौन लोक स्वर उत्तोलन कर किंतु बर्तमान 18 मास भितर बीजेपी सरकार आसला परे लोक मैंने अधिकार पाई स्वर उत्तोलन कर ये सरकार आसला परे बहुत जिनसर ऊर्ध राशन कार्ड संयोगकरण कराई सिंगारपुर पंचायत प्रति गली कंदी आलोकीकरण कराई सरकार 50 ऊर्ध पुणी जोड़ाई नुआ राशन कार्ड राशन सामग्री पाई पार्टी
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ପରିବାରବାଦ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସେ ପରିବାରବାଦ ଉଠିଯାଏ। ଏକାଠି ଏଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବିଜେପି ଶାସନରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚରେ କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନଥିଲା? ସେ ତ ବହୁତ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିକାଶ ବୋଇଲେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ, ସରକାରୀ ଜମି ଲୁଟପାଟ ଏହିସବୁ ଧନ୍ଦା ସେ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ବି ସେମାନେ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା। ଏଇ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଗଲେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁଛୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଗତ ସରକାରରେ ଆମେ ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପରମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇପାରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ଧନଞ୍ଜୟ ପୃଷ୍ଟି, ଶିଙ୍ଗାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ତ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ଆପଣ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବି, ବିଜେଡ଼ି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଶିଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧା କାନୁନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର କି ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା କହିଲେ ଆମ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେଇଟା ଆମ ଶିଙ୍ଗାରପୁରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା କି? ହଁ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନଠୁ ବି ତତୋଧିକ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ये जो पंचायत ऑफिस ये निर्माण होती जमी अधिग्रहण करा कि एठी आज्ञा गोटे पंचायत ऑफिस निर्माण कराई जोटा कि आप जानी जे आमर पंचायत ऑफिस संपूर्ण रूपे भल थिला कौन सी क्षयक्षति हो नाला कौन प्रकार भग्नांश भांगी जा से सब कौन किसी नाला पंचायत ऑफिस आमर पूरा संपूर्ण रूपे सुरक्षित थिला किंतु पंचायत ऑफिस सुरक्षित थिबा सत्वे एठी अनैतिक भाव जमी स्कूल जमी को अधिग्रहण करा जाई एठी गोटे नुआ पंचायत ऑफिस निर्माण करा जाउतला श्मशान जमी को अधिग्रहण करा जाई किने सेठी गोटे बड़ पुष्करणी खोला जाइतला पुष्करणी तो नुआ सेटा माटी खोला जाय अनैतिक बिक्री होइतला कहले चले सेटा हमर जेतेबेले न्यूज को जणे उसको से आसी जगह पहुँचला न्यूज बारंबार न्यूज प्रसारण करने पर महोदय भी निजे भी आसी पहुँचते अधीनस्थ ऑफिसर मैंने आसी एटी पहुँचते एवं बीडीओ महोदय भी आसी एटी पहुँचते तहसीलदार महोदय भी आसी पहुँचते उपजिलापाल महोदय आसते तुरंत पदक्षेप नहीं तार जार परिणाम स्वरूप से माटी की तुरंत रिफिलिंग होता परवर्ती मुहूर्त में एवं ए पंचायत ऑफिस जो अनैतिक भाव तैयारी कराइला यहाँ को स्टे करा जाए स्कूल को फेरी दिया राशन कार्ड जुलम गोटे चलता आज्ञा ए आर राशन कार्ड काटिदेबा तार राशन कार्ड काटिदेबा ये सब चलता आज्ञा किंतु आमर प्रिय विधायक अमरेन्द्र दास आसवा पर से सब गुड़िक सुरुखुर रूपे संचालित होमती ना आमर जी राशन कार्ड एक्चुअली जे राशन कार्ड पाइबा योग्य से राशन कार्ड पाउची जे एक्चुअली आमर प्रधानमंत्री आवास पाइबा योग्य से ताको प्रधानमंत्री आवास दिया सरकार जहाँ भी किसी योजना आसूची से सुचारू रूपे ठीक लोक पाखे जाकि पहुँचुची जोटा कि आम भाविलु कि यहाँ बीजेपी शासन चलती बेले यहाँ संभव हो पारा हुए तो ये समय जब बीजेडी शासन चलता हाँ से भाव अंधा कानून आम सिंगारपुर पंचायत विराजमान तो बर्तमान 18 मासर सरकार आसवा पर केते सुरक्षित अच्छा प्रकृत में देखा गले अंधारी शासन आम ये पंचायत रू लोप पाई प्रथम कथा आवास योजना आवास भी नियर अबाउट 60-70 आवास ऑलरेडी चूड़ांत पर्यायर आमर रही किसी भी आवास दि जाइए आउ किसी भी चूड़ांत पर्यायर रही जो मैंने कि पाई नथिले सेमानकु दिया जाइए सेमाने मध्य पाइबे ये जो जमी अधिग्रहण कर अनैतिक भाव जो जमी अधिग्रहण होता से अधिग्रहण संपूर्ण रूपे बंद रही जहाँकि जनसाधारण बहुत मात्रा खुशी आउ गोटे कथा आप जानती जब भी गवर्नमेंट आसवा पर सेटा संपूर्ण रूपे लोप पाई सेटा ठीक से भाव लोक राशन पाँच ठीक से भाव लोक सब प्रकार सुविधा सुजोग ठीक से लोक पाई पार्छ हाँ जगन्नाथ राणा मो ना रास्ता है बेबी गुड रास्ता हम लाइन लगे सब खुले से लाइन लगेगा तो सी बहुत आईला ये जो मुद्दे उठे थे भी आसी देखा थोड़ा थोड़ा स्वप्न भी आम तो देखनी तो बर्तमान जो विधायक आई देखी हाँ खुशी सी बहुत आम देख केमता विधायक विधायक ठीक विधायक ठीक धन्यवाद जो लोग चाली चाली बिल मजे जाए देखुची धन्यवाद दिया क्या दिया ये लगे 70 ये विधायक जी थे आगु संपूर्ण था
କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବିରାଗ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲିଲା, ଇଏ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲିଲା, ଇଏ ବାହାର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ମୋ ନାଁ ପବିତ୍ର ମନୁ ସାହୁ, ଆମର ନବାପାଟଣା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଳିସାହି ତାମିଲସାହି ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା। ସିଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳିସାହି ତାମିଲସାହି ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ଯାହା ହେଉଥିଲା ସେଇ ସାହି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ସାହି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ କହି ଏ ରାସ୍ତାଟା କାମ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆଲୋକକରଣ ବି କରାହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଛି। ବହୁତ କିଛି କାମ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସାହି ଭିତରେ 200 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଶାସନ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ଆଉ ତ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ, କାଉ ଧଳା କହିଲେ ବି ଚାଲିଥିଲା, ସିଏ ଧଳା କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୁବ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ କଟି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି 50ଟା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବିକାଶ କରୁଥିଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କହି ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରିକିନା ପଇସା ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ବହୁତ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତମାନର କାମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 3ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦଧିବାବନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ସେ 3ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। 5, 5, 10, 3, 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ମାରିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ବେହେରା, ସିଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବେଳେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ତାର ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ବେଳେ ଆବାସ ଘର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆମର ଖୁସିରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିକିନି ସବୁ ଆମର ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଲୋକକୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କଟା ହେଉଥିଲା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ଠୁ, ଘରଠୁ, ଆବାସ ଘରଠୁ ସବୁ କଟା ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି ଅଛୁ। ମୋ ନାଁ ନିରୋଧ କୁମାର ବେହେରା, ସିଙ୍ଗାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 12। 25 ବର୍ଷ ସରକାର କଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏକଚାଟିଆ କାରବାର କରୁଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଟୋଟାଲି ସରକାରୀ କଳକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ସରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏ ଶ୍ମଶାନଠୁ ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନା ନାଁରେ ତାକୁ ଖୋଳାଯାଇ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ସେଠି ପକାଇକି NRGSରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆଖପାଖର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଥିଲା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା ନା? ସେତେବେଳେ କିଛି ଆମକୁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିଏ ଖୋଳିଛି, କିଏ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ, ଆମର ସେଠି ନଜର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦିନେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ସରକାରୀ କଳର କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ମଶାଣିଟି ଖୋଳାଯାଇ ଏଠି ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶବଦାହ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, କି ଏଠି ଶବଦାହ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଖୋଳିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସେ ଜାଗା ପୋତିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ। ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଏହାକୁ ପୁନଃ ପୋତି ଶ୍ମଶାନକୁ ଭରପୁର କରିଥିଲା, ଯେତିକି ମାଟି ଉଠାଇଥିଲା ତାକୁ ପୋତିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଯାହା ହେଉ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେ ଏତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗାଇ ଏତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ବିରୋଧ କରୁନୁ। ସବୁଠି ହେଇଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଆମେ ମନା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କବିରିପାଟଣା ରାସ୍ତା, ହାଟ ପୋଲ ପାଖରୁ କବିରିପାଟଣା ରାସ୍ତା ଢଳେଇ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ମଝିରେ ଫାଟି ଫୁଟି ଉଠି ଗଲାଣି। ଇଏ କିଭଳିଆ କାମ? ରାତିରେ କାମ ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି, ସେ କାମଟା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା।
ସେଠି କେହି ଜେଇ ଫେଇ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, କେହି ଇନକ୍ୱାରୀରେ ନଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହିଟଲର ଶାସନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ଯେ ଯାହା କାମ ଯେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସିଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ବୁଲିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଦେଖିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଗତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ହିଟଲର ଶାସନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ସରପଞ୍ଚ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ, ଆଉ ମଝିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଅଛି କେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ କେତେ ବିକାଶ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କେତେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବୁ, କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଆସି ଏହା ଭିତରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଜଗତସିଂହପୁରର ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ।